السلام عليكم شباب، كي دايرين؟ لاباس؟ صحة بخير. اليوم غادي نقترح عليكم الحل ديال التمرين ديال المتتاليات، ليكزارسيس ديال لي سويت ديال نورمال 2020. هو تمرين اللي عليه 4 نقط وفيه اون سويت اللي هي معرفة بترجع défini par récurrence et un premier terme. كالعادة أنا تنفضل بأنكم ديروا بوز للفيديو، تشوفوا التمرين، تخرجوا تحاولوا معاه، تعطيو اون كانزين دو مينوت، ما تفوتوهاش اون كانزين دو مينوت او ديبي، غير غنترينيو عليها 15 مينوت، شوفوا شنو بدينا نخرجوا ومن بعد نشوفوا الحل. الوغ التمرين اللي عندنا اون سويت ديفيني باغ ريكورونس U1 بلس 1 تتساوي جوج U1 على جوج U1 زائد 5 و لو بروميير تيرم ديالها U0 اللي هو 3 على 2. أول سؤال عندنا هو calculer U1. Donc première question c'est calculer U1. Donc حنا تنعرفوا pour calculer U1 غادي نستعملوا la relation اللي عندنا par récurrence, la relation ديال الترجع. Donc U1 تتساوي 2 fois le terme اللي قبل اللي هو U0. le terme اللي قبل U1 راه هو U0 sur جوج في U0 بلس 5. وهنا غادي غنعوضوا U0 بلا فالور ديالها اللي هي 3 على جوج. دونك سي جوج في 3 على جوج سور جوج 3 على جوج زائد 5 تساوي. بطبيعة الحال هنا غادي نختزلو، هنا عندنا 2 multiplié par 3 sur 2. Donc on va simplifier par 2. On va simplifier par 2. Du coup, غتولي عندنا 3 sur 3 plus 5 اللي هي 3 على 8. Donc U0 هو 3 huitièmes هو 3 على 8 هو 3 3 sur 8. D'accord? La deuxième question عندنا c'est de montrer que U1 est supérieur à 0 pour, normalement strictement, pour tout n appartenant à n. On doit montrer que la suite UN est supérieure à 0, ça veut dire la suite UN est minorée par 0. Donc, هنا باش نجاوبوا على هذا السؤال pour tout n appartenant à n, UN كبر من 0, automatiquement on va penser au raisonnement par récurrence. Alors, raisonnement par récurrence, اللي شفناه في فيديو سابق، أنه تتكون من 3 étapes. عندنا première étape c'est l'initialisation اللي هي initialisation اللي هي التحقق. دونك تنشوفوا هذه الخاصيه اللي باغي نبينو، لا بروبوزيسيون اللي باغي نبينو، ليكسبريسيون اللي باغي نبينو واش هي صحيحه pour le premier terme ديال لي زونتيي اللي كاين عندنا هنا. دونك لو premier terme غيكون هو U0. Donc pour n égale à 0, on a U0 est égal à 3 demi. Donc, la proposition U0, le تعبير, l'expression U0 comme 0 est vraie. Là, on est tranquille, elle est vraie. غندوزو l'étape numéro 2 اللي هي وغندوزو l'étape suivante اللي هي l'hérédité. Alors في هذه المرحلة on va fixer ou prendre un n, soit n chez n, un nombre entier quelconque. Alors supposons on va supposons que UN est positif. Et on va montrer que, montrons que UN plus 1, il est positif. Donc on a غنفترضوا بأن UN موجب وغنبينوا بأن UN plus 1 موجب.
دونك هنا الافتراض اللي عندنا سي سا، لا سوبوزيسيون هي هذه. اللي باغي نبينو هي ان هذا موجب. دونك اللي عندنا كم معلومه هو يو ان اكبر من زيرو، والهدف ديالنا هو نبينو يو ان بلس 1 كبر من زيرو. غنرجعو دابا ل يو ان بلس 1. يو ان بلس 1 هي جوج دو يو ان sur 2 UN plus 5. On va réfléchir un petit peu. Il est quel UN positif. راه جوج UN غيكون بوزيتيف وجوج UN زائد 5 حتى هو بوزيتيف. ان نومبر بوزيتيف قسمنا على ان نومبر بوزيتيف غيعطينا ان رابور اللي هو بوزيتيف. دونك هاد يو ان بلس 1 حتى هي غتكون بوزيتيف الا كانت هذه بوزيتيف. الا كانت يو ان بوزيتيف دونك اون UN supérieur à 0. Donc, 2 UN est supérieur à 0. Donc, les deux côtés font un nombre positif. Et 2 UN plus 5 est supérieur, هنا غنزيد 5 وهنا 5 غتولي supérieur à 5 اللي هو في حد ذاته supérieur à 0. Donc هذا positif, هذا positif, automatiquement leur rapport est comme positif. Donc 2 UN sur 2 UN plus 5 est strictement positif. D'où UN plus 1 تهي راها positif. D'accord? Alors هنايا افترضنا وهنا بينا اوتوماتيكمون تتجي لا كونكلوزيون. كونكلوزيون هادشي راه شفناه بديتاي في لا فيديو ديال لو ريزولمون بار ريكورونس. Alors la conclusion, d'après le principe de la récurrence, on a UN supérieur à 0 pour tout N appartenant à N. Donc j'espère bien que elle est claire. Initialisation, تناخذوا اول نومبر. هنا كانت ان دونك الاول فيهم راه هو زيرو. غنمشي نشوف نفيريفي بور او زيرو. كون كانت عندنا ان ايطوال راه بطبيعه الحال ان ايطوال تتبدا من واحد جوج وغادا. دونك راه لو بروميير تيرم غيكون هو يو ان. كون كانت عندنا ان ايطوال بريفي دو 1 باغ اكزومبل تنعرفها هي ان ايطوال ça veut dire ان حيدنا من الزيرو و ان ايطوال بريفي دو 1 ça veut dire غتبدا من جوج ثلاثة ainsi de suite. alors هنا لو بروميير تيرم غيكون هو اي 2. متفقين؟ j'espère bien que c'était clair. alors غنمشي للسؤال الموالي. alors pour la question numéro 3A تطلبوا منا de montrer que pour tout n appartenant à n, un plus 1 راها comprise entre 0 et 2 sur 5 un. أول حاجة غنهتمو بلو كوتي لو بلو سامبل راه هو هذا. لو كوتي لو بلو سامبل هو أن ان بلس 1 تكون كبر من 0. حنا عندنا on a quel que soit n appartenant à n راه un supérieur à 0. متفقين؟ داكور. الوغ حنايا بالنسبه لنا الا كان ان كاين في ان بلس 1 تا هو فين كاين؟ il appartient à n. donc un plus 1 forcément راه تا هو positif. donc quel que soit n appartenant à n عندنا هذه. donc automatiquement راه quel que soit n appartenant à n غتكون عندنا حتى هذه. لان الا كان n appartenant à n n plus 1 تا هو il appartient à n
Donc, هذاك n plus 1 comme nombre entier, il vérifie la propriété. Donc, راه عندنا quel que soit n appartenant n راه un plus 1 كبر من 0. donc الجهة الأولى واضحة. غنمشيو دابا للجهة الثانية. غنبينوا بأن un plus 1 صغر من 2 على 5 un. حنا في هذه الحالات فين ما تتكون عندنا un plus 1 طلبوا منا تكون inférieur ou inférieur ou égal à un Q اللي هو positif forcément fois un forcément par rapport للمستوى ديالنا حنا. وهذه positif في هذا الشكل on va mettre A في هذا الشكل une méthode simple c'est UN sur UN plus 1 sur UN et on va aller pour la montrer qu'elle est inférieure à A. Ça fait. Dans les autres situations, je vous montre les exercices, Inch'Allah. Alors, on a UN plus 1 sur UN. شنو تتساوي؟ الله يرضي عليكم هنا faites attention هاد لي لين اللي تترسموا. هاد لي لين دو فراكسيون. هنا هادي راه هي هادي. دونك الفوق خصني نكتب UN plus 1 والتحت خصني نكتب UN. C'est le trait principal de la fraction اللي عندنا هو 2UN sur 2UN. ونحاولوا ديما ان هذا يبان لينا بانها راه صغر من هذا. علاش؟ باش ملي نبغي نسامبليفي هذه تنعرف بان راه هاد لو نومبر مقسوم على هذا. هاد لو نومبر هذا غنقسموه على الدينوميناتور. دونك ملي غنقسمو غنضربوه في المقابل. شكون اللي غنضربو في المقابل؟ سي لو نيميراتور. غتولي عندنا 2UN sur 2UN plus 5 غنضربوها في 1 sur UN. وهنا غتبان لنا une simplification كاينه. متفقين؟ دونك ça nous fait que 2 là 2UN plus 5. ما ننساوش دابا ان الهدف اللي غيولي عندي هو انني نبين ان هادي صغر من 2 على 5. هاد العدد كما قلنا قبيله بغينا نبينو ان UN plus 1 sur UN تكون صغر من 2 sur 5. وحنا on a simplifié l'écriture ولات هي 2 sur 2UN plus 5 خاصها تكون inférieure à 2 sur 5. هذه خاصها تكون inférieure à 2 sur 5. Donc à la base شنو خاص يكون عندي؟ Je peux simplifier par 2. 2 UN plus 5 inférieur à 1 sur 5. C'est bon? Alors إلا جينا نقلبوا هاد الجوج وحنا عارفين بأن هاد الشيء كله بوزيتيف. هذا بوزيتيف هذا بوزيتيف هذا بوزيتيف هذا بوزيتيف. إلا بغينا هذا كله بوزيتيف وهذا كله بوزيتيف. دونك l'inverse ديال هذا اللي هو 2UN plus 5 sur 1 راه خصو يكون كبر من 5 sur 1. هاد 1 y a pas besoin de l'écrire. تنشوف بأن إلا بغيت نبين هادي خصني نبين هادي ولا بغيت نبين هادي خصني نبين هادي ولا بغيت نبين هادي خصني نبين أن 2 UN كبر من 0. دونك UN supérieur à 0. واش هادشي صحيح؟ وي. دونك لا سوليسيون راه عندي غير je dois l'écrire, je dois la rédiger. هادي c'est une recherche ماشي rédaction. Donc حنا on commence par là. On a اش عندنا؟ عندنا UN كبر من 0. دونك واش نقدر ندوز من هنا لهنا؟ وي. دونك 2 UN راه كبر من 0. واش نقدر ندوز من هذه لهذه؟ يعني نزيد 5 هنا ونزيد 5 هنا. وي. 2 UN plus 5 supérieur à 5. واش نقدر ندوز من هنا لهنا؟ وي. à condition يكون هذا موجب. وي. هذا كبر من 5 و5 كبر من 0. دونك l'inverse ديال هذا
juge UN plus 5 يكون inférieur à l'inverse de 5 اللي هو 1 sur 5. قالت لي من هنا لهنا. Oui, je peux passer de là à là. فاش غنضرب في 2 في جوج في 2. Donc 2 sur 2 UN plus 5 inférieur à 2 sur 5. بطبيعة الحال ما نساوش داكشي اللي باغي نبينو راه هادي هي هادي. Donc راه UN plus 1 sur UN est inférieur à 2 sur 5, c'est-à-dire que UN plus 1 sera inférieur à 2 sur 5 UN. هذه numéro 2, هذه numéro 1, هما بيناهم 2, 1 et 2. On déduit que pour tout n, UN plus 1 sera inférieur à 2 sur 5 UN est supérieur strictement à 0. Et c'est ce qu'il fallait montrer. C'est bon? Alors, نجيو للسؤال الموالي هو c'est une partie de السؤال. On nous demande d'en déduire que UN, pour tout UN, alors UN, elle est comprise entre 3 demi, 2 sur 5, le tout puissance n supérieur à 0. En déduire. Alors, l'air d'Alikum, l'inégalité, on a deux méthodes pour la montrer. On a, les inégalités, des inégalités. Voilà. Une méthode qu'on fait là quelques termes. Et on peut utiliser la récurrence. هنا غادي نشوفوا هاد لو كا في ان اوتر اكزرسيس نشوفوا هاد لو كا وانتوما vous avez le choix بيناتهم بجوج sauf حاله وحده ملي في السؤال on vous demande de montrer par récurrence que هنا vous êtes obligé d'utiliser la récurrence mais sinon تستعمل هاد الطريقه او تستعمل هاد الطريقه بجوجهم صحاح وبجوجهم غتاخذ عليهم ان شاء الله النقطه ديالك. Alors, غنجيو نشوفوا la méthode ديال les inégalités. هادي هنا تنطلقوا من ce qu'on vient de montrer هنا حنا عندنا on sait que quel que soit n appartenant à انتبهوا معايا هنا الله يرضي عليكم راه 0 inférieur strictement à un plus 1 et inférieur ou égal à 2 sur 5 un. الله يرضي عليكم راه هاد النوع ديال هاد النوع ديال التمارين هاد لو تيب نيميرو 3 في لي سويت غنعطيكم من بعد لي تيب اللي عندنا حنا عندنا 4 ما عندناش بزاف 4 الانواع ديال التمارين ديال لي سويت اللي عندنا في الباكالوريا. ملي غنبغيو نبينو هادي حنا تنعرفوا بان الان اللي حطيت هنايا هاد لينيغاليتي الي فغي سي بون اي ان حطيتو هنا لينيغاليتي تتكون صحيحه واخا الا جيت حطيت ان ايكال زيرو اش غتعطيني لينيغاليتي بور ان بور زيرو لينيغاليتي اش غتعطي زيرو صغر من u 1 inférieur ou égal à 2 sur 5 fois u0 ça fait. Si n est égal à 1, on va avoir U2 ici. 1 plus 1. Donc, U2 est inférieur ou égal à 2 cinquièmes fois U1.
supérieur strictement à 0. Pour n égale à 2, 2 plus 1, 3. Donc U3 strictement inférieur à 2 cinquièmes. U2 est supérieur à 0. Et on continue jusqu'à n-1 en mettant ici n-1. Là, on va avoir n-1, n-1 plus 1. Donc c'est n. Donc on va avoir jusqu'à n-1. On va avoir un strictement inférieur à 2 cinquièmes fois un moins 1 supérieur strictement à 0. D'accord? Là, en multipliant les inégalités, membre par membre, et en simplifiant, on va avoir une forme qui ressemble à ça. 0 inférieur à U1 fois U2, ainsi de suite jusqu'à UN, inférieur ou égal. J'aurai 2 sur 5 fois 2 sur 5 fois 2 sur 5 fois 2 sur 5. Donc, c'est de 0 à n-1. De 1 à n. Il y aura n, n, alors là, on a 2 sur 5, le tout puissance n. Et on va avoir U0 fois U1 fois U n-1. J'espère que c'est clair. Oui. Alors, là, on peut simplifier U1 à U1. U2, غتكون هنا مع U2. U3 مع U3. U5 مع U5. UN-1 مع واحد UN-1 غيكون هنا. هنا غيشيط ليا UN, هنا غيشيط U0. غيبقى لنا هنا U1 à gauche et U0 à droite. Alors, d'où on va avoir 0 est inférieur strictement à UN et UN est inférieur ou égal à 2 sur 5, le tout puissance n fois U0. Et U0, ça n'a pas شحال تساوي U0, c'est 3 demi fois 2 sur 5. Le tout puissance n, c'est ce qu'il fallait démontrer. متفقين؟ دوك اش درنا؟ شدينا لينيغاليتي اللي بينا افون ان يو ان بلس 1 صغر من يو ان ومشينا اون فا ايفيتي جوست دافوار ان بلس 1. حنا خاصنا ان هو اللي يكون ماكسيموم. دوك الا بغينا ان ماكسيموم هنا غادي نبداو هنا بان موان 1 ولا غنبداو ديجا بزيرو 0 1 0. دونك هنا غيكون يو 1 يو 0 يو 2 يو 1 لو تيرم اللي قبل منه اولا 0 U1, U1, U2, U2, U3, c'est U1 moins 1, U1. Et je m'arrête. هنا شحال عندي من inégalité؟ عندي n inégalité. كلشي موجب. Je peux multiplier les inégalités membre par membre sans changer le sens. Donc c'est U1 fois U2 fois U3 fois U4 fois U5 fois U6 fois UN moins 1 fois UN. نحبس عند UN. وهنا عندي U0, U1, U2, U3 حتى U1 موان 1. دونك هو هذا البرودوي اللي عندنا هنا. تلاحظوا بأن on peut simplifier puisque هذا راه برودوي وهذا برودوي. On peut simplifier par les facteurs qui se ressemblent. Donc 1 تمشي مع U1, U2 تمشي مع U2, U3 تمشي مع U3. هنا UN موان 1 غتمشي مع واحد UN موان 1 كاين قبل من UN. D'accord? Ou des fois, pour éviter le on peut juste écrire en multipliant les n inégalités membre par membre et après simplification, on obtient ça. Donc c'est une phrase, elle nous évitera d'écrire ça. Alors, la question suivante, on nous demande de calculer la limite. Donc c'est la question 3b.
calculer la limite ou calculer limite de UN. Calculer limite de UN. Pour calculer la limite, le type d'exercice, les expressions, on utilise l'expression l'khra. Donc, en utilisant la propriété, théorème, le théorème des gendarmes. Alors, on a UN inférieur ou égal à 3 demi fois 2 sur 5, tout puissance n supérieur à 0. Alors, la phase réflexion, la limite ديالو c'est 0 وهذا c'est un nombre constant غنضربو في 0 غيعطينا 0 وهذا limite ديالو 0 0 il va tendre vers 0. Alors d'après le théorème des gendarmes هذا راه tend vers 0. donc هاد la limite ديال UN خاصنا نبينو بانها راه هي 0. اوكي فينا المرحله ديال la réflexion. Il faut maintenant montrer. Alors, pour montrer ça, pour rédiger, on doit montrer que la limite est 0. Donc, on a 2 sur 5, il est entre 1 et moins 1, pour bien montrer la propriété. Donc, la limite de 2 sur 5 le tout puissance n est égal à 0. D'où la limite de 3 demi sur 2 sur 5 le tout puissance n est égal à 0. هنا ممكن directement تقول c'est bon هذه 0 وهنا عندنا هذه. Donc c'est la limite de n 0. Donc limite de UN est égal à 0. Théorème gendarme. Théorème des gendarmes. C'est bon? هنا اش نستعملنا؟ Deux choses. استعملنا la propriété qui s'appelle la limite de Q puissance n. Limite de Q puissance n. غتعطينا يا اما 0 et plus l'infini, et Ima, elle n'existe pas. Si Q, il est compris entre moins 1 et 1. Ça fait. L'infini, si Q est supérieur à 1, strictement. Maintenant, elle n'existe pas si Q est inférieur ou égal à moins 1. Mais qui n'est la limite, il y a une saline, donc la limite, on ne peut pas la calculer. La Q est égal à 1. La limite de Q est égale à 1. Q puissance 1, s'il y a 1 puissance, Q puissance n, il y a 1 puissance n, donc il y a 1, donc la limite, ça se connaît à 1. Donc c'est pas vraiment une limite, c'est pas vraiment une suite déjà. Ok? Ou ça maintenant le théorème des gendarmes. Qu'est-ce que c'est le théorème des gendarmes? Alors, on a dit qu'il y a une suite UN comprise entre ou égal ou strict Vn et Wn. Quand on a en même temps limite ديال Vn راه هي limite ديال Wn راه هي L, alors automatiquement limite ديال UN راه غتكون هي L. هذه مشات ل L وهذه مشات ل L يتلاقاو بجوج عند L وغيتلاقاو مع UN حتى هي. سي بون؟
سؤال رقم 4. السؤال رقم 4. عرفنا une suite Vn définie en fonction de Un. معرفة بلا suite اللي عندنا في الأول. Alors, la suite, on vous demande de montrer qu'elle est géométrique. On veut montrer que cette suite est géométrique de raison 2 sur 5. Alors, une suite géométrique. Je vais aussi la vidéo d'elle, les suites géométriques. Une suite géométrique, c'est une suite qu'on peut écrire sous la forme Vn plus 1 est égal à Vn. Q fois Vn. Ça veut dire Vn plus 1 sur Vn est égal à Q. Donc nous, pour montrer qu'une suite géométrique, il faut commencer par Vn, le calculer, le simplifier, après diviser par Vn et essayer d'arriver à un nombre constant. Donc avoir une constante. C'est bon? خصنا نشدو Vn plus 1 نقسموها على Vn ونبقاو غاديين تلقاو Q اللي هي la raison ديال la suite géométrique. اوكي غنمشيو من Vn plus 1. Vn plus 1 هي شنو؟ هي 4 N plus 1 هنا N هنا N donc Vn plus 1 هنا N plus 1 sur 2 fois N plus 1 plus 3 est égal à غنمشيو نقلبوا على l'expression ديال Vn اللي هي ديال Un plus 1 اللي هي 2Un sur 2Un plus 5 على جوج في 2Un sur 2Un plus 5 plus 3 ici. Ça fait, هذه هي Un plus 1. Un plus 1. D'accord? الله يرضي عليكم هنا pour nous simplifier un petit peu les choses ما تبداوش بتوحيد المقامات وداك الشيء من الأحسن بلاش. دونك هنايا غتولي عندنا 8 Un sur 2Un plus 5 وهنا غتولي عندنا 4 Un sur 2Un plus 5 plus 3. Ok? Donc pour simplifier la fraction اللي هي كبيرة شوية أنا غنصحكم بأنكم vous multipliez الفوق في 2 Un plus 5 والتحت في 2 Un plus 5. Donc on n'a rien changé. Juste ضربنا le numérateur et le dénominateur par un même nombre. Ok. On continue. هنا Vn plus 1 شحال تتساوي؟ دونك إلا ضربت هذا هنا غادي تسامبليفي هذا مع هذا. دونك غتبقى لي الفوق 8 Un. Ça simplifie rapidement. إلا ضربت هذا هنا عندنا الجمع. دونك غنضرب في هذا وغنضرب في هذا. غنضرب في هذا هو الأول غتختزل غتولي عندي 4 Un. وغنعاود نضرب هذا في 3 غتولي عندي زائد 3 في 2 Un plus 5. و لو كالكول هنا تيولي un peu plus simple. Un sur 4 Un plus 6 Un plus 15 غتولي تساوي 8 Un ما عندناش كيفاش نبسطوها 10 Un زائد 15. شحال تتساوي هذه؟ ممكن من هنا نبداو نفكروا في اننا نخرجوا ان وممكن اننا نقسموا ديريكتومون. مي من الاحسن انني نشوف بان هنا اش عندي 8 وعندي 4. دونك ممكن انني نعمل بجوج ونخلي هنا 4 Un سور هنا عندي 2 Un وهنا عندي 10. دونك اسكو جو بو فاكتوريزي بار 5؟ وي. غتخرج لي هي 2 Un plus 3.
فاكتوريزيت هنا بخمسة. 5 بجوج 10 5 في 3 15. Donc je factorise par 5, j'aurai 2un plus 3. Donc Vn plus 1 est égal à 2 sur 5 Vn. Automatiquement, on en déduit. Alors, Vn est géométrique de raison Q est égal à 2 sur 5. Et premier terme, toujours à calculer, puisqu'on a U0, on va calculer des zéros, est égal à 4 phi U0 sur 2, non, oui, c'est ça, phi U0 plus 3, غتعطينا 4 phi 3 demi sur 2 phi 3 demi plus 3. 4 غتسامبليفيا غتولي عندنا 6. 2 تسامبليفيا تولي 3 plus 3. Donc est égal à 6 sur 6. 6 sur 6 est égal à 1. Donc V0 est égal à 1. C'est pas une règle, mais après cette question, une fois on montre que Vn est la suite auxiliaire, les معرفة en fonction de Un, une fois on la montre géométrique, ou là on la montre arithmétique, on nous pose une autre question, c'est déterminer Vn en fonction de N. Alors, c'est la question B, 4B. Vn en fonction de N. Vn بدرجة N. احنا عندنا Vn géométrique de raison Q est égal à 2/5. Donc, la formule elle dit que Vn est égal à Vp fois Q puissance N moins P. Là, le premier terme c'est 0, donc c'est V0 fois Q puissance N moins 0. Donc Vn غتكون هي 1 في 2 على 5 le tout puissance N qui est égal à 2 sur 5 le tout puissance N. Donc Vn est égal à 2 sur 5 Un. Là, الله يرضي عليكم, on fait attention. Vn en fonction de N, normalement, كاين خاصها تكون Un en fonction de Vn هي الأولى. Et après, on peut nous demander Un en fonction de N. لأن احنا عندنا Vn تساوي هادشي. عرفنا بأن هذه 2 على 5 أس N. وبغينا Un دابا. خصنا نخرجو ديجا Un en fonction de Vn. دونك هنا الله يرضي عليكم ديما واخا لا كيستيون ما كايناش، لا كيستيون اللي مطلوبه حنا سي Un en fonction de N. حنا غنمشي في الاول غنقلب على Un en fonction de Vn. منين غنجيبها؟ من هاد لا غولاسيون. Alors on a Vn تتساوي 4 Un sur 2 Un plus 3. Donc c'est simple. Ce qu'on cherche, c'est ça. Ça ressemble à une équation اللي غنكونو فيها هو هاد لو كاري روج. كيفاش كنا تنديرو هادي؟ تنضربو جداء الطرفين يساوي جداء الوسطين. Le produit en croix, le produit en croix. Donc ça fait Vn fois 2 Un plus 3 تساوي 4 Un. Ça nous fait 2 Un, Vn, plus 2, plus 3, Vn est égal à 4 Un. Okay. Et après, غتولي عندنا 2 Un في Vn moins 4 Un est égal à moins 3 Vn. غتولي عندنا Un, on factorise par Un, 2 Vn
moins 4 تتساوي moins 3 Vn. Et donc, du coup, UN راهي moins 3 Vn sur 2 Vn moins 4. Et pour les élèves اللي عندهم مشكل مع هاد les moins, نقدروا نضربوا دابا البسط والمقام في moins 1. Et ça nous fait que UN تتساوي 3 Vn على 4 moins 2 Vn. Et juste après, on a Vn, donc on a l'expression ديالها. Donc UN شحال تتساوي 3 في 2 على 5 puissance n sur 4 moins 2 في 2 على 5 puissance n. الله يرضي عليكم، هنا ما بغيتوش تقيسوا هاد الاكسبريسيون. فائده اخرى من هذا الفيديو هو اننا الله يرضي عليكم راه 3 fois 2 sur 5 le tout puissance n راها ماشي هي 6 sur 5 puissance n. راه لا علاقه لهذا. هادي راه هي 3 مضروبه في 2 على 5 في 2 على 5 في 2 على 5 ان فوا. وهادي راه 6 على 5 في 6 على 5 في 6 على 5. راه سي با دي تو لا ميم شوز. الا خدينا غير ان مثلا ناخذوه هو 2. اش غيوقع؟ عندنا 3 في 2 على 5 أس 2 شحال تتساوي؟ تتساوي 3 في 2 على 5 في 2 على 5. وعندنا 6 على 5 أس 2 تتساوي 6 على 5 في 6 على 5. دونك لاحظوا هنا شنو عندنا؟ عندنا 2 في 2 4 في 3 غتولي هذه هي 12 على 25 وهذه غتولي هي 36 على 25. دونك لا ديفيرونس الي فلاغرونت. دونك هذا راه ماشي والو. الله يرضي عليكم، 3 فوا 5 على 3 أس ان ما تقيسوش هاد 3، ما تختزلوش بها لأن ما يمكنش تختزلوا بها هنا. متفقين؟ لأن هادي راه ماشي 3 في 5 على 3، لا راه 3 في 5 على 3 في 5 على 3 في 5 على 3 ان فوا. سي بون، تنتمنى انكم فهمتوا هادشي. الا كان عندكم شي تساؤل نيزيتي با انكم تصيفطوا لنا ان كومونتير بور بوزي دي كيسيون. جو في اسيي انني ندير لكم سكرين لهادشي اللي درنا كامل. فو ليسي في لا ديسكريبسيون. ميرسي بوكو، الله يعاونكم.